हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। धन्ना खाइब नाकि खाइबा হয়ে গেল নি এদিকে নাই আছে খাই দেবো এই টোকা খাইব নাকি अब आनू न खाइब बाण খাই আনবি কা যা বাড়ি আড় পড়াই খাই যাসু আরে বাপ রে मम्मी जोताटा छिंडी गला मुझे तो कौन करमी काली कॉलेज किमी जिमी कोचिंग किमी जिमी पाठ किमिते पढिमी গোটাজের 1000 টাকা আছে নাকি জোতা কিনে माता এই টোকা এমনি কাই হউছু ना ना लो मम्मी ये मो जोताटा ना छिंडी गला কন জোতাটা ছেড়ে দেন 3 বছর ধরে জোতাটা কিনে দিলু ছেড়ে দে কানে হাত ছেড়ে গিয়া